Welcome to Health Plus Prom. The Anand Medical College and Hospital organized Punjab Stroke and Intervention Conference 2024 on 3rd and 4th August at DMC College Campus, Ludhiana. This conference is dedicated to the art and science of management of stroke patients and will focus on the latest strategies, research and technologies in stroke interventional management. This conference is organized by Dr. Gagandeep Singh, and in this conference all over the India the doctors attended the conference. So let's see the shots of Punjab Stroke and Intervention Conference 2024. Answer is with a very simple sequence. You do an SWI, you can see multiple areas of microbleeds spread throughout supra and infratentorial hemisphere. There are few areas of corkscrew linear hypointense structures that we can see along the deep medullary veins. This is diagnostic of small vessel vasculitis. This is basically small artery and venular involvement. So we can have a large artery involvement which can present with concentrically thickened vessel wall, or we can have small arterial involvement or venular involvement which will come with such kind of microbleeds. Coming to next case, it's a 12-year-old male child with previous complaint of right-sided hemiparesis, which had now resolved and now presented with a single episode of seizure. So you can see this is a plain CT. We can see that there are chronic infarcts in the anterior watershed territory with some definite cortical territory involvement. Again, this is a T2 weighted image and the FLAIR image. So what are the differentials that we entertain? So we have bilateral infarcts. There is some volume loss for the age. The differentials that we are going to entertain will be again vasculitis, keeping in mind that young patients, mitochondrial disorder, Moyamoya disease or dissection. The answer just lies within the MRI. If you look very carefully on T2 weighted image, this is the T2 weighted image. We can see that there is complete loss of the normal flow voids that we should be seeing at the level of suprasellar cistern, and it is replaced by multiple tiny hypointense foci. For reference, this is how a normal T2 will look like. So these are the normal vessels that you should be seeing within the suprasellar cistern. This is the terminal ICA, the basilar artery, the MCA, the ACS, and the whole thing is replaced by these foci of hypointensity. This is Moyamoya disease. And you just go ahead and do an angiogram. This is the classic puff of smoke that you can see. There is complete involvement of the terminal IC, the proximal MC and the ACA, and it is replaced by multiple basal collaterals. The same thing can also be seen in the posterior circulation. So normally this is how an angiogram should look like. You should have a supraclavicular ICA giving way to terminal ICA and the MCA, which is replaced by collaterals in this case. So this was Moyamoya disease. Another patient, it's not an ischemic stroke. The patient is presented with a bleed. There is a caudate bleed with ventricular extension. Again, it's a young patient. We can have anything. It can be vasculitis, AVM, hypertensive bleed, coagulopathy, Moyamoya. We went ahead, we did an angiogram. Again, you can see it is Moyamoya disease. This patient had a basilar top and a lenticulostriate or a perforator artery aneurysm. So Moyamoya can present with both ischemic as well as hemorrhagic symptoms. We went ahead, we coiled both the aneurysms. So it is important for us to realize that it's a progressive steno-occlusive disease, can present with both ischemic and hemorrhagic presentation. Ischemia is more common in children and hemorrhage is more common in adults. Diagnosis will generally, angiography is mandatory in all cases, and it is surgical treatment for majority of cases. This is a very interesting case. The patient had an episode of acute onset headache. This is an MR was done. Patient had a ring enhancing lesion centered along the uncus. There is some diffusion. It was a diffusion positive lesion. However, it was initially diagnosed as a granuloma. Patient presented to us after a month, and now what we can see is we are seeing a small enlarging hematoma along the temporal lobe. It is at very close continuity with the vessels that run within the perimesencephalic cistern. So thinking about probably a vascular cause, we did a DSA, and this patient had an anterior choroidal artery dissection, and what you could see initially on the MRI was a small anterior choroidal territory infarct, and this is the pseudoaneurysm in the anterior choroidal artery, which has now enlarged. So this patient, so this is a dissecting aneurysm of the anterior choroidal artery. You can have involvement of superior cerebral artery or PCS in the same location. With this patient, again we went ahead and we placed a few coils to occlude this.
Next case, it's a 32-year-old female with a sudden onset left-sided weakness and vision disturbances. You can see that there are large areas of infarction that you can see in the parietal region. There is a deep white matter infarct on the right side. CT angiogram shows some areas of stenosis diffusely within the right MCA territory. So again, what are the differentials that we are looking at? We are looking at either vasculitis, it can be vasospasm, it can be RCVS. We went ahead, we did an angiogram. Sir, I just finish up in a minute. So we have there is diffuse narrowing of the vasculature that you can see, and it was everything reversed after 2 weeks, and this diagnosis was in RCVS. So this was reversible cerebral vasoconstrictive syndrome, which had led to cerebral infarction. This is the last case that we'll discuss. It's a 60-year-old male. Patient has a deep white matter infarct. You can look at the MCA. There is stenosis within the MCA. We do vessel wall imaging. You can see that there is eccentric T1 hyperintensity, which enhances on post-contrast images, and this is an intracranial atherosclerotic disease. You can have this involvement in the supraglenoid ICA. Here there is stenosis within the supraglenoid ICA. That was treated because of the recurrence of symptoms. It was treated with a stent, and this patient had ICAT. So to sum up, we can have non-thrombotic causes of stroke. Vessel wall imaging plays a very important role in picking up such cases. This is how a normal artery will look like. If you have just thinning, this is Moya-Moya disease. If there is concentric thickening with enhancement, this is vasculitis. RCVS is again thinning without enhancement, and eccentric thickening with enhancement. On the controversies and consensus in IV thrombolysis, and for this we have very well nationally and internationally recognized personality in between us, Dr. M.V. Padma. So, ma'am is a source of inspiration for many young neurologists, especially naming Dr. Monica. Ma'am has great achievements. If I read the list, I think it will take a long time, so I will cut short. So she has more than 10 orations, more than 364 research papers, I think more than 10 designations she's holding, and the one personality whose name starts with Padma and ends with Padma because the government decorated her with the same Padma Shri in 2016. So I think it's a great achievement. So over to you, ma'am, for the leave. Thank you so much, and good morning. And besides saying it's an honor, it's a pleasure, everything is, you had 2 amazing lectures, and I think there's been a talk on thrombolysis yesterday as well. So what I intend to do now is to just take you through a small story about the art and science of IV thrombolysis in stroke. So we know a lot about this, and time is brain. I'm not going to cover this. This has already been. So my life has actually become pretty simple with all those lectures. Subhash, you've done everything. This just has done. So let's come down to the actual guidelines that we have about IV thrombolysis. So what do we have? We do have, from the time of stroke onset, say less than 4.5 hours, whether it is American, European and Indian stroke guidelines, which got updated in November 2022. All of them say the same thing, except the age part of it was 18 years till 2018, and now up till 16 years you can thrombolize. And then and this is based upon the fact that this is not by a great RCT, but it is through the registries. And then age is just a number. I never believed that age, at least an adult, should actually define who should get a stroke treatment or not. But implicitly we tend to believe that somebody who's old is not going to do all that well. So a lot depends upon individually what has been the MRS or the pre-morbid situation of a person who's 90. But if somebody is 92 and is a ruler of a country, I don't think that should matter. And so that has actually gone out of the window of 80 or 80 plus or 80 less. So age never actually has been a defining factor by itself, although there's been this fear that a kind of a bugbear that if you thrombolize somebody who's old, then you're going to produce more bleed. That really has not been translated into a science per se in terms of evidence, but it remains as a fear factor. And we do have
two great lytics with us. I don't know the place of Reticplace yet, but yes, Tenictic Place is well within our domain and probably now is getting in to be the go-to lytic for reasons more than one. And as far as the dose reduction is concerned, again, we do tend to decrease the dose for when, especially when we're looking at Altiplace and you have two vials of 50 milligrams and 20 milligrams, and according to your body weight, you're coming in between something like 60 and you're going to waste 10 milligrams. So we sometimes come down to lesser dose, and I did analyze this way back probably some 15 years back when it all started, and then our average dose was for Altiplace was 0.75 to 0.8 and not really 0.9, but that's not a guideline. And now that we have 20 milligrams vials for Altiplace, and we do have Tenictic Place, which makes life simpler because it's just a 20 milligram vial with us. So therefore the dose reduction I don't think you should go into, although in Japanese stroke guidelines it is 0.6. But in Indian stroke guidelines, even till date, it is still 0.9 for the Altiplace, and for Tenictic Place, although the DCGI said 0.2, the last of our guidelines released in 2022, the Indian stroke guidelines say 0.25 milligram per kilogram body weight. So therefore, we are safe there. Just one comment and one question. So for minor stroke, we for disabling there's no doubt. For minor stroke with disability you can thrombolyze. I'll come here. So minor stroke, I think with disability no issue. Minor stroke non-disabling is where the question is. And the ESO guidelines have now said if you have a minor non-disabling with an LVO, so you have a M1 occlusion and you have a minor non-disabling, just maybe a facial asymmetry, so the expert consensus is to even in that situation to go ahead and thrombolyze. Absolutely. The problem is only when you don't have a vessel imaging. Yes. So and you have in all those hospitals where you because will that's not the new have. thing that that if you have a large vessel occlusion with Yes. even a non-disabling LVO, the big question is which I think we always keep discussing, all of us, the severe stroke. Now the guidelines are any NIHS, any aspect, because the ESO guidelines have actually said with a little bit of care, if there aren't other contraindications, NIHS above 25 is not a contraindication, and the amount of infarction on imaging is not a contraindication. If you look at AHA, if you go between the lines, AHA guidelines say up to 3 hours severe stroke you can thrombolyze. 3 to 4.5 is where the AHA guidelines say a no. But the ESO guidelines have actually said expert consensus that any amount of radiological severity or NIH severity, severe strokes are not a contraindication, but you look at all other aspects. So that's, I think, a real toughie for all of us. If you have somebody at somebody who's comatose and who has a 150 ml core, to thrombolyze would be a tough one. But I think the guidelines are yes. Thank you very much for the talk. I think we are constantly learning and new things. So Vineet, what you said is that if there is a non-disabling stroke with a large artery block, you will thrombolyze it. It is now guidelines. No, it's in guidelines, but then you will after that have to think whether you will do mechanical thrombectomy also in that patient. So no, it will be in low NIHS. That is a controversy. Low NIHS mechanical, leave it alone. The second thing is, I think in the last 1 week, two things I learned. One new contraindication and one new indication. For the first time just now you told us that if it's a basilar artery stroke, we can thrombolyze it even up to 24 hours. Yes, IV. yeah, these guys are there. Even without IV thrombo. IV. That's great. IV is there. That's great. That's really something. And It's unselected. 2024 guidelines. Yeah. But last week I learned in another stroke conference is that in the acute stroke, if it is because of an intracranial dissection, it is a contraindication. It is a. It's But other contraindication. dissections are not. Extracranial is not. Intracranial is a Intracranial and contraindication. cardiac. Yeah. The dissections is if there is a aortic arch dissection, it's a contraindication, and you have intracranial arch, then also it's a contraindication. So only extracranial you can. Yeah. And there's a HOPE trial that's coming up with Tenictic Place for 24 hours. Yes. So
Yes. ongoing. So tenecteplase place for all patients up to 24 hours. We routinely doing that tenecteplase up to 24 hours based on perfusion imaging, or we are yet to start? Yeah, but there's one thing, Gaurav. We also have to, especially in your practice, my practice, Vinit's practice, you also have to look at what are the existing guidelines for the country. Everything is honky-dory as long as the patient does well. If something Evidence for happens, 24 then hours is not there as of there now. there's It's no only 9 limit hours. there. And the maximum is 9 hours from midpoint of sleep if you have a wake-up stroke. The guideline So- is 9. Yeah, guideline is 9. ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਰੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੈਸੀਕੌਨ 2024 ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੌਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਈਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਸੀਕੌਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਰਿਚੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਟ ਇਸਕੈਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਧਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੰਗ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ही वॉज माई मेंटर। तो उन्होंने कहा भाई चल देना जाके तो डिपार्टमेंट खोल कर, मैंने यहाँ डिपार्टमेंट शुरू किया, 90 तक चलाया, और डिपार्टमेंट फ्लरिश किया, एंड वी सेट अप द बेस्ट यूनिट। देन आई वेंट टू माई ओन प्राइवेट प्रैक्टिस एंड आई पास ऑन द बैटन टू डॉक्टर गगनदीप, एंड now the department has grown in a big way. We are a part of this I keep on coming here, and I'm part of the process of DMC, and we are participating in a big way, as told you earlier. ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਆਓ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, 4.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਮਰੇਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਮਰੇਜ ਦਾ ਫੰਡਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਡੌਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰੀਫਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ है। सर, आप यहाँ स्पेशल रूप पे पैसीकॉन 2024 में पहुँचे हैं, और आप वो पॉइनियर हैं जिन्होंने न्यूरो के केस में अब तो मशीनरी आ गई है, आप लोग तो हाथ लगाकर और सिम्टम के साथ बीमारी को पकड़ लेते थे। क्या कहना चाहेंगे कि उस समय का और अब, जबकि हम लोग देख सकते हैं कि नई इंटरवेंशंस, नई मेडिसिन, नई सर्जरीज, इवन ऐसे प्रोसीजर्स आ गए हैं, और आपने वो समय भी काम किया है और नए समय में भी आप लोग पूरी तरह से उसी साइंस के साथ आगे बढ़ते गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय बदला है, एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोगों का माइंडसेट स्ट्रोक के बारे में है वो नहीं बदला है। आज भी किसी को चेस्ट में पेन होता है तो सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागता है, ईसीजी कराता है और ट्रीटमेंट लेता है। लेकिन किसी को हाथ में कमजोरी हुई या माइल्ड पैरालिसिस आया
वो ये नहीं समझता है कि ये इतनी सीरियस बात है। वो समझता है मेरा ब्लड प्रेशर कम हुआ है, थोड़ी देर मसाज करता है, ठीक हो जाता है। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कम हो गया, शुगर कम हो गई, खाना नहीं खाया, और जो गोल्डन पीरियड है वो मिस कर रहा है। तो आज की तारीख में आप लोगों को बहुत बड़ा रोल है अवेयरनेस करने का कि ये स्ट्रोक क्या है, इसको समय पर कैसे पहचान सकते हैं। अगर ये सिम्टम है तो आपको कहाँ जाना है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाना है, सीधा स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना है। और जो गोल्डन आवर है 4.5 घंटा, उसके दौरान उस डॉक्टर ने अगर सीटी स्कैन करना है, जैसे आप हार्ट का ईसीजी करते हैं वैसे सीटी स्कैन ईसीजी के बराबर है स्ट्रोक में, और वो नॉर्मल है तो वो 4.5 घंटे में ब्रेन में क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला इंजेक्शन जो है वो लेना है, और आपका जो डिसेबिलिटी है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब देखिए हार्ट अटैक आया, आपने एंजियोप्लास्टी करा ली, आप फिर भी काम पे जा सकते हैं। लेकिन आपको ब्रेन अटैक आया, लकवा हो गया, बात नहीं कर सकते, हाथ पांव से चल नहीं सकते, आप कुछ काम के नहीं हैं, आप एक डिसेबल हो जाते हैं। और एक स्ट्रोक आने के बाद में 1/3 लोग पूरे ठीक होते हैं, 1/3 को मॉडरेट डिसेबिलिटी होती है, और 1/3 सीवियर डिसेबिलिटी रहता है। आज हमने इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैंने पूरे इंडिया में मई 13 को वाराणसी से एक नया कैंपेन चालू किया है जिसका नाम है मिशन ब्रेन अटैक। और ये मिशन ब्रेन अटैक जो है वो सिर्फ थ्रोम्बोलाइज के ऊपर नहीं है, ये है प्राइमरी प्रिवेंशन। इसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अगर आप ओबीज हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये रिस्क फैक्टर कंट्रोल करो। और सेकेंड आर्म है उसकी एक्यूट ट्रीटमेंट, मतलब थ्रोम्बोलिसिस गोल्डन आवर में, और अगर गोल्डन आवर के बाद में भी अगर उनका रिकवरी नहीं हुआ और ब्रेन में क्लॉट है तो ब्रेन के अंदर जाकर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जो कि कुछ सेंटर कर सकते हैं, हर एक नहीं कर सकते हैं, तो आपको वहाँ जाना है। तो इवेंट हमने देखा कि पैसिकोड की ग्रुप में 2 दिन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो हैं लोगों ने रीड किए, एक दूसरे से नई नई इन्वेंशन जो हैं वो सीखी। क्या कहना चाहेंगे कि वो समय जब हम लोग कहते थे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया तो गया बंदा, और आज ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, हर चीज़ के लिए आप डॉक्टर्स ने लोगों के लिए एक ज़िंदगी दी है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये पंजाब स्ट्रोक एंड इंटरवेंशन कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, जिसमें हमने देखा कि आम डॉक्टर्स भी कई आए हुए हैं जो इससे नॉलेज ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स है उसके आंकड़े देखें तो आप देखिएगा, हर, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हर 3 मिनट में किसी का ब्रेन अटैक हो रहा है। आपको हार्ट अटैक पता है, ब्रेन अटैक के बारे में जानकारी बहुत कम होती है। और हर जिसका जो मौत होता है, तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स में देखा गया है कि ये कैंसर के बाद नंबर 2 में है। जैसे हार्ट अटैक है वैसे ब्रेन अटैक है। जैसे हार्ट अटैक में खून की रफ्तार नहीं पहुंचती, खून की कली कुछ फट गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसी तरह जैसे हार्ट में तो ब्लीडिंग नहीं होता, ब्रेन के अंदर भी खून की रफ्तार अगर बंद हो गया, उसको तुरंत चालू करना, उसकी रफ्तार करना, ताकि ब्रेन अटैक से बचे और ब्रेन अटैक के बाद जो अपाहिज हो जाते हैं वो नहीं हो। इसके बारे में हमारा जानकारी होगी, और इसकी जो ट्रीटमेंट है जो कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध है भारत देश में, इसी तरह पंजाब में भी है, और विस्तार से होना चाहिए, ताकि इसके आंकड़े अगर हम देखें तो इतने ज़्यादा जो स्ट्रोक्स हो रहे हैं, और हालांकि सबको पता भी नहीं चलता, किसी की याददाश्त कम हो रहा है, बोलने की शक्ति कम हो रहा है, जितना अच्छी तरह हम सब कुछ याद करते थे अब नहीं हो रहा है, सिर दर्द भयंकर होता है। ये कई तरह के जो आम कंप्लेंट्स भी, कोई गंभीर ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसको पकड़ना, उसको सही इलाज करना फ़र्ज़ बनता है। तो इसीलिए जानकारी देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस है, और मैं उम्मीद करती हूँ इसके बाद, इसकी जानकारी बढ़ने के बाद कई लोगों को इसकी जो उपचार से फ़ायदा हो सकता है।
catheterization thing. We'll move on to further. So, if we see the two discussions and that thing, the topic which has been combined is how long is too long and how large is too large. In the long aspect, we still believe on our slide where we say, yes, we have got a salvageable brain. Long is not very important, but how large and how salvageable the brain is, that's the important criteria which is there. We'll go into our presentation. This was one of our earlier cases, ASL, diffusion deficit, MC occlusion. The NHS was low. We just conserved. We didn't do anything in this patient, and we did an angiogram. We see collateral flow. We assume probably the onset was also late, almost touching 24 hours. We assume that this collateral is good enough, and we didn't touch this patient. You can see a pinpoint occlusion there, suggesting of an underlying ICAD, and with a leptomeningeal collateral, which is fairly enough. We left this and this on a hemodynamic control, and this patient developed an infarct. The infarct volume subsequently next day was increased. From here onwards, all our extended window patients are subjected to the higher imaging, that is the ASL. We rely on the ASL. Again, stroke, MC occlusion, ASL map, mismatch, revasc. A case, again, 8.5 hours, mismatch, MC occlusion, angiogram done, again that similar finding. The tight occlusion there was revasc. There's an underlying ICAD. So in ICAD, whenever we have got an ICAD, these are the larger subset of the patient when we are dealing with an extended window period. Most of these patients have got an underlying ICAD disease. Probably that's why they are slow progressors, because they have got a natural collaterals. Probably these are the patients which have this guy post-day stroke 5. But how to deal in ICAD? This was an underlying ICAD. We refrained from stenting. Our initial thing was to do a submaximal balloon angioplasty and subject this patient to a tirofiban infusion for 6 hours. Tirofiban, IV tirofiban, what we have found in our practice is not as dreaded as it is thought. We have managed many of an occlusion or subacute occlusions, or in fact putting a stent and getting an occlusion. We have heavily relied on a tirofiban with Nirmal Surya, the president of the Indian Stroke Association, and my dear friend, Dr. Jairaj Pandian, the president-elect, soon to be president, right, in 2 months' time. So soon to be president of the World Stroke Organization. Dr. Sandeep Sharma, medical superintendent and professor and head of urology department. Dr. Sandeep Kaushal, Dean Academics of the Anand Medical College and Professor and Head of Pharmacology Department. Dr. Pritpal Singh from the Punjab Medical Council. We have 2 former presidents. I think Dr. Padma has just left. Dr. Vineet Suri, former president of the Indian Stroke Association. Dr. Subhash Kaul, also former president of the Indian Stroke Association. Dear delegates, friends, colleagues, welcome to this meeting. It's long overdue, and stroke intervention, and as you would realize, this is something, I'm not a stroke person, but it gives me great pleasure to tell everyone that stroke intervention is something that is in place. I remember, and when Dr. Kaul was giving his talk, you had come earlier 20 years ago,
And at that time, I think you were the first person in India, first neurologist in India to go overseas on a stroke fellowship. And he came to DMC at that time. I think it was almost more than 20 years ago. And so the topic of his talk was stroke care, from veranda care to intensive care. So before that, what used to happen is that all strokes were delegated to the verandas of the wards, whether it was medicine ward or whichever ward, and that's how they would be managed. One of my friends, the neurologist, Dr. Bansal, would know Shale Parminder. So he would come and say he trained in neurology in the US, and he said the only role of a neurologist is to come and say कि stroke हो गया है, अब आपके patient को stroke हो गया, this is the diagnosis, and that's it, right? And start aspirin and whatever. So things have really changed, and the situation is much different, much more exciting, much more promising. DMC set up its stroke unit in 1996. I think our management secretary is not here. His father, who was also the secretary at that time, had the vision to set up a stroke unit in 1996. And our stroke unit is running strong ever since. So that's a little bit about history. But, we can talk a lot about history, but going into the future. So I think the future of stroke, and I would like to, ladies and gentlemen, I'd like to present the future of stroke. 4 of them were here, including President Fifth, Dr. Gagandeep Singh, past president and Indian Academy of Neurology and very close friend of mine. It gives me a great pleasure to be here to address this conference on Punjab Stroke and Intervention Conference. As you all are aware that stroke is the 3rd most common cause of death and 4th most common cause of disability. Though the advancement has come, doctors are well trained. However, the mindset of the general population need to be changed. And I think meetings like this are important not only for the young students, young neurologists, young stroke specialists, but also to create an awareness among the society to let the stroke be recognized in time and reach to a center where the primary treatment can be given or the golden hour is not missed out as time is praying. You all know that when somebody gets chest pain, whether it may be acidity, they rush to the nearest ICU and get their ECG done. How many times people think when they're developing a stroke or TIA, they think that it is an hypoglycemia or blood pressure has gone down or they have done exertion or they have traveled and miss out on the period. And that's where we really need to hit hard. At Indian Stroke Association, as a president, I have started a campaign called as Mission Brain Attack. And we launch it on 12th of May at Varanasi so that it reaches out to the whole country with our Prime Minister of India. And the idea is it has got 3 arms, sir. The first arm is primary prevention. The second arm is acute management, be it thrombolysis or the mechanical thrombectomy. And the third arm is rehabilitation. You cannot just treat one part of the arm. You have to treat the whole. That means we really need to work on primary prevention so that an awareness on control of blood pressure, diabetes, smoking, obesity, regular walk can be done. As long as we have to also emphasize on the golden hour and availability of mechanical thrombectomy so that they can go to the people who can do it, and those who are unfortunate and left with disability, they go to the best of rehabilitation center. And I'm sure DMC now after the stroke unit would be looking at one of the best rehab center, because your stroke unit cannot be complete without a top of the line rehab setup, because today in rehab there are so many advancements which you can't even think of, whether talk of robotic, we're talking of brain-computer interface, or we are talking of newer technology. I'm going to say a few of them in my next talk. So, ladies and gentlemen, let's begin Mission Brain Attack.
cover the total package, end-to-end care for the people with stroke, and reduce the morbidity, mortality, and those who are left out with disability, go give them the best possible rehab, and that's how we can conquer the stroke. As you all know that in USA, the incidence is going down, while in India, the stroke incidence is 10 years younger as compared to the other population. So we got hard work to do, and I wish Dhananjay best of the luck. He's a young man, years to go, and he can change the stroke care in this part of the world. Thank you very much. Thank you, sir. I invite Professor Sandeep Kaushal, Dean Academics, DMC Medical College, for a few words. Thank you, Dhananjay. Good afternoon to everybody present. I take this opportunity to welcome you all, respected seniors on the dais, off the dais, doyens of the field of stroke. It's a great opportunity to have you here. From the DMC, I would like to say that we started our journey in 1934 as a RA medical school, completed 90 years, and we'll be having 100 years in 2034. So, as I could see, it has really revolutionized the treatment, and as the title of the talk of Dr. Suri, that from veranda care to ICU care, and all the abilities that we have at our institution at the disposal are there to give the best possible care. With the labeled leadership of Dr. Gagandeep and our management, we have a trainer here with us, Mr. Mukesh Verma. We are providing all the support to this stroke care to make it a world class, as has been requested or as has been said by Dr. Surya. Thank you very much. Welcome to DMC. Thank you, sir. I invite Dr. Manoj Sopti, Senior Neurosurgeon and a member of Punjab Medical Council, to say a few words. Good morning, ladies and gentlemen. Dignitaries on the dais, dear friends, delegates and students. I congratulate Dr. Gagandeep Singh and team Neurology Department DMC for organizing this conference. Acute stroke is a very important subject, especially its intervention. During the last few years, a lot of new development has taken place in the management of stroke. I still remember when I was joined DMC in 1991, I operated on a patient of hypertensive bleed. There was a hue and cry that this patient shouldn't be touched. Now everybody is operating these patients. Routinely, people are doing decompressive connectomies for large infarcts. So things are changing fast. I'm sure you can discuss latest advancements, technologies, and research in this conference. And there are certain controversies also in management of stroke. We can deliberate upon that. You can reach a consensus. And I'm sure you'll be more wiser after this conference, and you can use the knowledge to manage the patients with acute stroke to decrease the morbidity and mortality. Friends, CMEs are required to update your knowledge and to be at par with developed countries as far as knowledge is concerned. All the topics in today's CME are very good, informative. Speakers are of repute. I am sure you will be benefited by the deliberations in the CME. I, on behalf of Punjab Medical Council, announce 6 creditors for this CME. As far as Punjab Medical Council is concerned, friends, is there to raise the image of the medical profession and to ensure that the people does ethical practice. So not taking much of your time, I thank all of you. Thank you. Thank you, sir. I invite Professor Jairaj Pandian, President-elect of the World Stroke Organization, to share his thoughts. Respected dignitaries on the dais, Mr. Mukesh Verma, Dr. Sandeep Sharma, Dr. Sandeep Kaushal, Dr. Gagandeep, Dr. Sopti, and Dr. Nirmal Surya, delegates, friends, and all the past presidents of ISAO here. Stroke, it's a huge burden, and if you look at the burden in Punjab from the population-based stroke registry that we completed, in the urban it is 140 per 1 lakh, but in rural it is 210 per 1 lakh. So much of disparity. And the country data is 1.8 million new cases that occur every year and 4,500 strokes a day.
So that is the burden of stroke that we have in our country. And from World Stroke Organization, we focus on all the 4 pillars, that is acute pillar, rehab pillar, prevention, and surveillance. And we try to cover the entire stroke continuum of care, starting from pre-hospital care, and then in the hospital and the community. So there are several programs in World Stroke Organization. One is advocacy, that is we closely work with the UN and WHO. Then we have this public awareness campaign. You all know about October 29th is the World Stroke Day. So every 2 years we come up with a major theme which is celebrated globally, and not only on that particular day, but throughout the year across the globe, people use that theme and spread the stroke awareness. And we have several programs like Future Leaders Program, which I'll talk about, where we identify young stroke neurologists who are in the early or middle career globally and train them for 2 years. It's a very intensive program called Future Leaders Program. Every year, at least two neurologists or people from rehab get selected from India, and I would like to see when I take over more and more people being selected from India, so that we can train the future leaders so that they can take care of the stroke care globally. The last program that we are doing is implementation of stroke care services globally, and there's a huge impact, particularly in LMICs, through various ways, various strategies, and so I think the next 2 years I will be focusing on Asia and Africa, and there's already a roadmap which we have planned. And so I congratulate Dr. Dhananjay Gupta and Dr. Gagandeep and the entire neurology team for organizing this program. It is very, very important, and particularly when stroke care is fragmented. If you look at Punjab, we are trying to develop stroke care in government sector. It still exists, but the coordination is not good. But we need to go a long way to improve stroke care in our state. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for your kind words. So as we inaugurate this conference, we seek the divine blessings of Goddess Saraswati. As you know, Goddess Saraswati symbolizes wisdom, knowledge, and learning. I invite all the dignitaries on the stage to light the ceremonial lamp as a symbolization of the illumination of the path towards better understanding and knowledge about stroke and its management. ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ 2 ਦਿਨ ਦਾ 3 ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ। ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਬਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੈਮਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਔਰ ਐਸੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਸੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਦ ਅਸ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਸਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ 90% ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੈਂਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਨ ਮੱਚ ਬੈਟਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਰਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30-40 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 95 'ਚ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਥ੍ਰੋਮਬੋਲਿਸਿਸ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 'ਚ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 4.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਬਲੌਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੌਟ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥ੍ਰੋਮਬੈਕਟਮੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਰਟਰੀ ਬਲੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 70-80% ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 5-10% ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਰੋ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀ, ਨਾਲ ਹੀ MRI, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਔਰ ਟੀਮ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਟਰੋਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊਰੋ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ DMC, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਸਲ ਇਜ਼ ਫॉर ਹਾਰਟ, ਬਟ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫਾਸਟ ਇਨ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵੀ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਵਿਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਸ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਪਤਲੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੀਕੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3-4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਈ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਥ੍ਰੋਮਬੋਲਿਸਿਸ ਇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਆਏ, ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਨਿਊਰੋ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ, ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ CT ਸਕੈਨ MRI ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੋਮਬੋਲਿਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਔਰ ਏਮਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦਾ ਬਲੌਕ ਹੋਣਾ ਅਧਰੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਹੀ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੈਸਟ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ DMC ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। CMC ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੈਰਾਜ ਪਾਂਡੀਅਨ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। डॉक्टर साहब DMC द्वारा कराया गया उपराला पैसिकॉन 2024 जिहदे विच वर्ल्ड लेवल के जो हैं डॉक्टर यहाँ पर आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और ये एक बहुत ही बड़ा उन्होंने इस एरिया को नहीं बल्कि सारे पंजाब के डॉक्टर्स हमने देखा, मोगा से आए डॉक्टर, दूर दूर से खन्ना से आए डॉक्टर, और वो डॉक्टर जो चाहते थे, जो हॉस्पिटल चला रहे थे, लेकिन उनको इन चीज़ों के लिए, इंटरवेंशंस के लिए जो है और नॉलेज लेनी थी, उसका भरपूर हुआ। और आप जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं आपने तो हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स को एक नई ज़िंदगी दे चुके हैं। डॉक्टर व्योम जी, आपका बहुत धन्यवाद। और हम बड़भागी हैं जो आपके साथ आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही। यहाँ पे दिल्ली से, बॉम्बे से, कई जगह से डेलीगेट्स आए हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलर है न्यूरो रिहेबिलिटेशन का। जिन प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ करते रहे उन्होंने उसको काफ़ी सालों से यूज़ किया और देखा, आज उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही और मुझे लगता है कि यहाँ से जो हम लोग सीख रहे हैं या देख रहे हैं वो अपनी प्रैक्टिसेस में ला के अब यहाँ के रीजनल एरिया में लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकते हैं। जैसे वो समय जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन के साथ आप लोग पेशेंट्स को देखकर, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस समय आपने पेशेंट बचाए हैं और आज तो आपके पास सब कुछ नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? उसके साथ बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा जटिल हो रही हैं। नहीं, मेरे ख्याल से कुछ बदला नहीं है। मैं तो पिछले कई सालों से ये नोटिस किया है, मेरे करीब 25 साल में मैंने देखा है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला है।
ना ट्यूमर में, ना एनरोजम सर्जरी में। टेक्नोलॉजी एक नया रूप तो लेके आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो आप क्या करना चाहते हो और कितना सीरियस हो उसके बारे में। अगर आप दिल से कोई काम करना चाहते हो तो टेक्नोलॉजी से वो बदलता नहीं है, टेक्नोलॉजी उसमें थोड़ा सा मदद कर पाती है। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी नहीं, आप कितने एफर्टफुल हो, कितने अच्छे से सोचते हो और कितना डिलीजेंटली उसको करते हो, वो चीज़ें हैं जो ट्रिमेंडस डिफरेंस लाएंगी। जैसा हमने देखा है कि आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो 10% तक भी अगर पेशेंट के बचने की उम्मीद है तब भी आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इससे लड़ूंगा और इसकी जो है सर्जरी करूंगा। बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं, लोग जवाब भी दे देते हैं इस कंडीशन में, लेकिन डॉक्टर व्योम कभी हिम्मत नहीं हारता। उसको ये होता है कि अगर 1% भी बचने का चांस है, मैं बचा सकता हूँ तो बचाऊँगा। बिल्कुल, मेरे को यही लगता है हमेशा एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आज सामान तो दूसरा ला सकते हैं, लेकिन अपने आदमियों को दोबारा नहीं ला सकते। आपके रिश्तेदार जो हैं वो दोबारा नहीं आ सकते, तो उनको 100% चांस मिलना चाहिए और आप जानते नहीं हो कितना चांस है। मैंने ऐसे लोगों को बसते देखा, अभी मैं पेपर भेज रहा हूँ पब्लिकेशन के लिए, जिनमें पता लगता है एक ब्रेन कैंसर जो कम शायद 1 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता, वो 20 साल सर्वाइव किया विदाउट रिकरेंस। तो कॉम्प्लिकेशंस और ये सब चीज़ें ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम चीज़ों को अच्छे से हैंडल करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऐसे रिज़ल्ट लेके आते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए कभी मेरे को नहीं लगता कि हमें कभी ये तय करना चाहिए कि किसका भविष्य क्या है। हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, रिजल्ट्स वहीं से आते हैं। जैसा डीएमसी एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जिसने हमेशा आगे बढ़ने में लोगों की हेल्प की है और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिसने नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर सेवा की है पेशेंट्स की और वर्ल्ड में एक नाम कमाया है। अगर हम न्यूरो की बात कर लें, जैसे पैसिकोन 2024 आप डॉक्टर्स ने यहाँ पर करा 2 दिन में इतनी बड़ी सेवाएं, अतिथि सत्कार और इतनी बढ़िया कॉन्फ्रेंस जो होकर निपटी है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट जो आपसे मिलते हैं वो हमें और अच्छा काम करने में हेल्प करे। थैंक यू। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अदर स्टेट से जो एक्सपर्ट हैं वो आके डिस्कस करते हैं। कई बार हम पेशेंट मैनेजमेंट के इश्यूज डिस्कस करते हैं जिससे हमें उनको और बेटर फैसिलिटीज़, केयर और जो उनकी ट्रीटमेंट पार्ट है उसमें हेल्प करते हैं। हम भी इस कॉन्फ्रेंस से बहुत लर्न करते हैं और सिखाते भी हैं। इट इज़ ए बोथ वे थिंग, लर्निंग एज वेल एज लेट द अदर लर्न। सर क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी प्राइमरी इंस्टीट्यूट जिसमें मैनेजमेंट, जब भी हम कोई बात करते हैं हम कहते हैं ये मशीनरी चाहिए, वो कहते हैं इससे भी ज़्यादा बढ़िया लाओ। उनको चाहे कितना मर्जी तकलीफ हो जाए, कितना मर्जी औखे होकर पैसा लाना पड़ जाए, लेकिन डीएमसी ने कभी भी किसी चीज़ में सेकंड चॉइस नहीं है, वो कहते फर्स्ट चॉइस लो। बिल्कुल ठीक बात है। बिकॉज देखो जैसे आपने बताया ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है तो सब हमारी तरफ देखते हैं भी क्या हम एग्जाम्पल सेट इन कर रहे हैं। अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल सेट इन करेंगे तभी लोग हमें फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एम्स से हूँ तो जब मैंने एम्स में मैंने देखा भी ऐसा काम होता है, अगर वहाँ पे लर्न करके हम यहाँ लाएंगे और यहाँ पे करेंगे तो ये लोगों को, पेरिफेरल इंस्टीट्यूट को और अदर को एक मोटिवेशन और एग्जाम्पल देगा कि हम ऐसा काम कर सकते हैं और रिजल्ट भी बेस्ट होगा। डॉक्टर धनंजय, ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस जिसमें वर्ल्ड लेवल का जो कॉन्फ्रेंस ही मानेंगे, क्योंकि बहुत ही दूर दूर से डॉक्टर्स आए, उन्होंने एक नया अवाम और उन डॉक्टर्स को जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल चला रहे हैं, जैसे हमने देखा कि पंजाब के पेरिफेरी से बहुत दूर दूर से डॉक्टर उन्होंने आए और उन्होंने उसका जो है 2 दिन का फ़ायदा उठाया। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जो दिन पर दिन मरीज़ भी स्ट्रोक के बढ़ते जा रहे हैं और दिन पर दिन इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी एडवांस होती जा रही है। जैसे कि मैं पहले बोलता आया हूँ कि हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के दिलो दिमाग में समा गई है। वो बोलते हैं कि ज़रा सा अगर छाती में दर्द है तो मरीज़ को हार्ट अटैक हो सकता है, इसको इमीडिएटली हार्ट वाले डॉक्टर के पास लेके जाओ, ईसीजी करा के देखो, हार्ट में ब्लॉकेज है तो उसकी स्टेंटिंग करवाओ। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये सेम चीज़ अब ब्रेन में भी अवेलेबल है। इसीलिए जिसको पैरालिसिस होता है, अधरंग होता है, उसको हम बोलते हैं कि इसको ब्रेन अटैक हो गया है। उसको ब्रेन अटैक क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो हार्ट अटैक का ही एक सेम चीज़ है। जैसे हार्ट में नस ब्लॉक होकर हार्ट अटैक होता है, ब्रेन में नस ब्लॉक होकर ब्रेन अटैक होता है।
तो जो हार्ट वाले डॉक्टर करते हैं कि हार्ट की नस खोल देंगे क्योंकि ब्लॉकेज है, स्टेंट डाल देंगे, ऐसे हम लोग ब्रेन के डॉक्टर ब्रेन की नस भी खोल देते हैं, ब्रेन की ब्लॉकेज में स्टेंट डालते हैं, जिससे कि वो अधरंग का इलाज हो और मरीज़ 100% ठीक होके चलते फिरते हंसते खेलते घर जाए। डॉक्टर साहब, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जिसमें न्यूरो के लिए ऐसा एक नेटवर्क है, ऐसी मशीनरी याद की गई है और ऐसे डॉक्टर्स और आप लोगों की टीम जो, जैसे हमने देखा डॉक्टर गगन ने जब बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं ये मेरा नहीं, धनंजय मोनिका मैडम और इन सभी का जो है ये यूनाइटेड प्रयास है। क्या कहना चाहेंगे, यही वजह है कि आप लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव करते हैं, स्टडी करते हैं केसों को, और यही कारण है कि यहाँ तकरीबन जो है अगर भगवान की नहीं लिखी फिर तो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन अगर 1% भी बचने का चांस है, डीएमसी में समय सर पहुँच गया तो वो बंदा बच जाता है। नहीं, ये तो हर लाइफ के हर चीज़ में है कि हर जगह इंडिविजुअल से बेटर टीम एफर्ट होता है। आप देखिए कोई कंपनी जो सक्सेसफुल होती है वो किसी एक बंदे के कारण नहीं होती है, उसमें एक उनका मुखिया हेड होता है, उसके नीचे एक उसकी टीम होती है जो दिन प्रतिदिन 24 घंटे अपनी कंपनी को, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। तो मेडिकल फील्ड भी ऐसी है, मरीज़ को कोई एक डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर सकता। मरीज़ की अगर ब्रेन में दिक्कत है, मरीज़ की उम्र ज़्यादा है, उसे शुगर भी होगा, उसे बीपी भी होगा, उसे हार्ट की भी दिक्कत होगी, उसे किडनी की भी दिक्कत होगी। तो ऐसे केस में हमेशा टीम एफर्ट होता है, और टीम में ये नहीं कि हार्ट की, ब्रेन की, किडनी की, लिवर की टीम है, बट ब्रेन में भी कोई एक टीम में ऐसे डॉक्टर होंगे जो स्ट्रोक की दवाइयों में ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, कुछ होंगे जो स्ट्रोक की स्टेंटिंग में एक्सपर्ट होंगे, कुछ होंगे जो स्ट्रोक के किसी और रिहेबिलिटेशन के एस्पेक्ट में माहिर होंगे। तो एक पूरी टीम है कि अगर स्ट्रोक में भी आपका एक मेडिसिन वाला डॉक्टर हो, आपका एक स्टेंटिंग वाला डॉक्टर हो, आपका एक रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी वाला डॉक्टर हो, अगर ऐसा टीम एफर्ट होगा तभी एक स्ट्रोक के मरीज़ में उच्चतम रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल होंगे और मरीज़ का पैरालिसिस जल्दी से जल्दी ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय। थैंक यू। डॉक्टर नेहा, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਸੀਕੋਨ 2024 ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਔਰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ 3-4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ 2+2 4 ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।